एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुल्का यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट सीरीज हुई उसके हवाले से। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका ने 10 विकेटों से जीत ली। बहरहाल यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश कर दिया। चलिए इसी हवाले से बात करेंगे, इनकी कारकर्दगी पर एक नज़र डालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या कुछ हुआ, कहाँ पे क्या कमी थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है ना, वो बैटिंग में तसस्सुर नहीं था। पहली इनिंग में नाकामी हुई। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में अच्छा स्कोर अगर बना लेती तो शायद उसको नाकामी नहीं होती, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब पहली इनिंग में अच्छा स्कोर नहीं बनाया तो वो इब्तिदा में ही एक दबाव का शिकार हो गए थे। गो कि उन्होंने दूसरी इनिंग में कोशिश की कि किसी तरीके से अपना स्कोर अच्छा कर लें, लेकिन उसमें भी उनको नाकामी रही, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब पहली इनिंग में आप स्कोर अच्छा कर लेते हैं तो मैच का रुख बदल जाता है। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स जो है वो फास्ट बॉलर्स, वो तो अपनी वहाँ की कंडीशन से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इनके के जो टॉप ऑर्डर खिलाड़ी हैं वो भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर सके। अब जनूबी अफ्रीका के हालात के हिसाब से खेलना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनकी जो पिच है वो तेज़ है और बाउंसी है। यही सूरत हाल पहले भी पाकिस्तान के साथ थी, जो इन्होंने अपने होम ग्राउंड पे पिच बनाई थी अपने हिसाब से और फिर वो जीत गए थे। तो अब जब ये उधर गए हैं तो जाहिर सी बात है अपनी मतलब की तो पिच है नहीं, तो पिच जो है वो फास्ट है और बाउंसी है, जबकि इनको आदत है सुस्त और टर्निंग वाली पिच पे काम करने की, यानी घूमती हुई पिच पे काम करने की इनको आदत है। आज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनकी स्ट्रेटजीज जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। स्ट्रैटेजी का मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, इनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी जगहों पे हमें नज़र नहीं आती। इनको ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अभी इमीडिएट हमें क्या डिसीजन लेना है। तो जितनी भी ये सिलेक्शन कमेटी बैठी, इनको ये चाहिए कि भाई इनको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरफ भी लेके जाएं, ताकि इनको पता चले कि स्ट्रैटेजीज क्या रखनी है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो पैनिक होने के बजाय उनको उस वक्त क्या हिकमत अमली जो है वो तैयार करनी है, जिसका फुकदान हमें पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होता है। हर दफ़ा इस पर यही बात होती है। और साथ साथ या तो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जी पहले किसको भेजना है, बाद में किसको भेजना है, किस नंबर पे किसको खिलाना है। बहरहाल कोई ना कोई चीज़ जो है वो हो जाती है। फिर अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो साइम अयूब भी नहीं थे, उनकी भी एक कमी थी। तो चलिए ये भी एक और ज़्यादा वीकर पॉइंट हो गया था। अच्छा, अगरचे पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में जो है वो कुछ बेहतरी का मुजाहरा किया, लेकिन जो पहली इनिंग का प्रेशर था ना, जो वो नहीं खेले, स्कोर बड़ा नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये अब जो है मैच सीरीज जो है वो ये हार गए। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ जो कहूँगी, हमें एक अच्छी पार्टनरशिप भी नज़र नहीं आई। जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग पार्टनरशिप हो, तो वो उसका भी फुकदान था। और होता क्या है कि दो प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। अगर उनमें से कोई एक आउट होता है और दूसरा प्लेयर आता है और खड़ा होता है उस जगह पर आकर, पिच पे आके खड़ा होता है, क्रीज पे आके खड़ा होता है, तो उसको वहाँ के हालात को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो जो वक्त है ना, वो वक्त बहुत तकलीफ देह होता है, और वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह से अडेप्ट नहीं कर पाते इमिजिएटली, जो कि पहले से वहाँ मौजूद होता है और खेल रहा होता है। तो पार्टनरशिप का जो फुकदान था वो भी हमें नज़र आया। इसके अलावा हमें एक ज़हनी दबाव भी नज़र आया। ज़ाहिर सी बात है, जब पहली इनिंग में अच्छा नहीं खेले तो दूसरी इनिंग में भी एक ज़हनी दबाव था। उन्होंने कोशिश की बड़ी तेज़ी से वापस आने की, लेकिन बहरहाल वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, उस चैलेंज को अचीव नहीं कर पाए। तो ये जो ज़हनी दबाव है ना, ये ज़हनी दबाव, ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे हमारी टीम खड़ी हो जाती है, उस वक़्त इनका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इनको समझना चाहिए कि अब हमें प्ले कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर आके ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जनूबी अफ्रीका की, तो जनूबी अफ्रीका की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। उनकी बैटिंग भी अच्छी थी, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, उनकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी। इसी वजह से तो वो सीरीज़ भी जीत गए। बहरहाल उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देख लिया कि जी फर्स्ट इनिंग पाकिस्तान ने अच्छी नहीं की, तो उन्होंने अपना दबाव बढ़ाया, और ठीक ठाक दबाव बढ़ाया, जो कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बेयर नहीं कर पाए। अगर मैं इसको समराइज कर दूं या कंक्लूड कर दूं, तो यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तानी टीम जो है
اس کو کھیلنے میں وہاں کی کنڈیشنز جو ہیں وہ راس نہ آئیں اور اس کنڈیشنز کے حساب سے وہ کھیل نہیں پائے. پھر اس کے بعد ان کی پارٹنرشپ میں بھی کمی نظر آئی، ذہنی دباؤ کا بھی شکار تھے. اور وہی بات ہے کہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے، ٹیم ایفرٹ ہمیں کیوں مائنس نظر آتی ہے، کیوں انڈیویجول لیول پہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے ایک آدمی، باقی لوگ جو ہیں باقی ٹیم جو ہے وہ اس طرح سے کیوں نہیں کھیلتی جس طرح سے ایک پرسن انڈیویجول پرسن کھیل رہا ہے. اگر ہم دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کو دیکھ لیں تو ہر ایک ٹیم کے ہر ایک ممبر پہ جو ہے وہ محنت کی جا رہی ہوتی ہے، ہر ممبر کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہر ممبر کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو لگتا ہے کہ پوری ٹیم کھیل رہی ہے، انڈیویجول بیسس پہ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. اینی ویز پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز ہار چکی ہے. لیٹس سی کہ آگے جو میچز ہوں گے اس میں کیا نتائج ہوں گی، کیونکہ بھائی یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو اتنی دفعہ غلطیاں ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں، لیکن جہاں پر وہ لیکنگ نظر آ رہی ہے اسٹل وہ لیکنگ اپنی جگہ پر ہی ہے، اور غلطیوں سے وہ خاطر خواہ ریزلٹس جو ہیں شاید ہماری ٹیم نہیں نکال پا رہی ہے، یا ابھی ان کے اوپر اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس میں ایک چیز ہے آپ کی کہ جی اس پینک سچویشن میں کیا کرنا ہے. آپ ہار رہے ہیں تو آپ کو اپنا مائنڈ کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. جب تک یہ مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک یہ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں. وہ گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ذرا سی مشکلات کہیں پہ دیکھتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے، یا اس طرح سے شاٹس نہیں کھیل پا رہے ہوتے. بہرحال اب تو یہ کوچز کا کام ہے، ان کی سلیکشن کمیٹی کا کام ہے کہ یہ دیکھیں، اور ان کے ٹرینرز کا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جس طرح سے پہلے یہ بات ہے کہ جی مختلف قسم کی ٹرائل پچز جو ہیں وہ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں، تاکہ ہماری ٹیم جو یہ ایک ڈرا بیک ہو رہا ہے ان کا کہ جی ان کے پاس وہ پچ اویلیبل ہے. لاسٹ ٹائم آپ سب نے دیکھا ہوگا میری ایک ویڈیو پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جی انہوں نے ماربل رکھ کے اس کو باؤنسی کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک پچ، یہ جو باؤنسی پچ ہوتی ہے، ایک ٹرائل پچ جو ہے وہ پاکستان میں ضرور بنانی چاہیے جہاں پر یہ اپنی پریکٹس کر سکیں، تاکہ آنے والے جتنے بھی کھیل ہیں، جتنے بھی میں کہوں گی سیریز ہے، ٹیسٹ میچ ہے، ان سب چیزوں میں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں کی کنڈیشنز کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے یا اس طرح سے اس چیز پہ پرفارم نہیں کر پا رہے. چلیے جی بس آج یہیں تک. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، اور کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کے ہار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو، میرے ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. ایک چیز بھول گئی، آپ واٹس ایپ پہ میرا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ شگفتہ یاسمین کے نام سے ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.